अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मीठी छुरी जैसे लोगों से कैसे बचा जाए। यकीनन हर किसी के सोशल गैदरिंग में, फैमिली सर्कल्स में, या फिर ये कि जो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट है उसमें इस तरह के अफराद मौजूद होते हैं कि जो मीठी छुरी की तरह काम करते हैं। ज़ाहिरन मीठे मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन अंदर से आपकी जड़ें काटते हैं, आपको खोखला करते हैं, दूसरों के खिलाफ आपसे बातें करेंगे और आपके खिलाफ दूसरों से बातें करेंगे। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, आज कुछ इस तरह की ट्रिक्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी पॉइंट स्किप करने वाला नहीं है, लेकिन लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगी ये वीडियो। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो ये है कि हमें इस तरह के अफराद से कैसे बचना चाहिए। सबसे पहले हमें उनका असली चेहरा समझने की ज़रूरत है। उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस जो हैं उनमें फ़र्क महसूस करने की ज़रूरत है कि क्या उनके वर्ड्स जो वो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनका साथ दे भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि बाज़ लोग ज़ाहिरन तो हमारे साथ मीठे मीठे बोल रहे होते हैं, लेकिन हम उनके एक्शंस पे अगर फोकस करें ना तो उनके एक्शंस बिल्कुल भी उनके वर्ड्स का साथ नहीं दे रहे होते। तो इसलिए इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या उनके अल्फाज और उनका रवैया, उनका अंदाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या उनके अल्फाज का साथ दे रही है या नहीं। अगर कोई हमेशा दूसरों की बुराई करता है तो समझ जाएं कि यकीनन वो शख्स जो आपके साथ दूसरों की बुराई कर रहा है तो वो आपकी बुराई भी दूसरों के साथ ज़रूर करता होगा, क्योंकि ये एक फैक्ट है। क्योंकि अगर किसी को ये आदत पड़ चुकी होती है कि वो दूसरों की बुराइयां करता रहता है, हर किसी की बुराई करता है, तो हम कोई फरिश्ता नहीं है, वो हमें भी दूसरों के सामने इसी तरह से ही डिस्कस करता है। तो इसलिए ऐसे अफराद से मोहतात रहने की ज़रूरत है और इनसे अपनी जो हद है ना वो मुकर्रर करने की ज़रूरत है। इनसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं है और इन्हें बहुत अपने करीब करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि दूसरों से मुराद मेरा ये है कि इस तरह के अफराद को जब आप समझ जाए ना कि ये इस तरह के लोग हैं, ये हमारे साथ दूसरों को डिस्कस करते हैं और दूसरों के साथ यकीनन हमें डिस्कस ज़रूर करेंगे, तो ऐसे अफराद की बातों में हरगिज़ ना आएँ। वो लोग अक्सर मीठी बातों से आपको अपने फेवर में करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको जब समझ आ गई है कि भाई इसकी नेचर ही ऐसी है, इसकी फितरत में ये चीज़ शामिल है कि ये किसी का भी सगा नहीं है, तो आप उसकी बातों में बिल्कुल ना आएँ। उनके जो फेवर में हमेशा बिल्कुल भी कोशिश ना करें बात करने की। और दूसरी बात ये कि बाज़ लोग होते हैं कि जो हर किसी पे बहुत जल्दी एतबार कर जाते हैं, बहुत जल्दी एतमाद कर जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं। भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, और ये अक्सर वो लोग होते हैं कि जो खुद दिल के साफ़ होते हैं, नीयत के साफ़ होते हैं। वो बहुत जल्दी ये समझना शुरू हो जाते हैं कि अगला बंदा जो हमसे बात कर रहा है या जो हमसे मिल रहा है वो भी यकीनन इसी नेचर का मालिक होगा। लेकिन हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आजकल का मुआशरा या फिर ज़माना जिस तरफ जा रहा है, हम किसी पर भी बहुत जल्दी एतमाद ना करें। बगैर किसी को जांचे, बगैर किसी को परखे, किसी पर बिना सोचे समझे हम एतबार नहीं कर सकते। जब तक हम उसके साथ कुछ गैदरिंग ना करें, या फिर ये कि जब तक हमारी उसके साथ कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, उस वक़्त तक हमें उस शख्स पर भरोसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं ये ऐसे अफराद पे जब हम भरोसा कर जाते हैं तो वो भी हमें एक साँप की तरह डंक ही मारते हैं, एक आस्तीन के साँप की तरह। तो इसलिए बेहतर है कि बाद में पछताने की बजाय पहले ही इंसान फूँक-फूँक के कदम रखे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि बहुत ही अहम है वो ये है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर ना करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मुराद क्या हो सकता है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मुराद ये हो सकता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपको अगर कोई ख़ास तौर पे कोई ज़हनी अज़ियत है, कोई तकलीफ़ है, या फिर कोई भी आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ डिस्कस करने की। ये तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उसके अलावा ये कि आपकी फैमिली कैसी है, आपके हस्बैंड का आपके साथ कैसा रवैया है, आप अपने बच्चों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते हैं, बच्चे आपके साथ कैसा रवैया इख्तियार कर रहे हैं, या फिर मतलब बहुत कुछ जो भी आपके घर के हालात होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूरी क्या, बल्कि ये एक गैर ज़रूरी बात है कि आप किसी के साथ अपने आप को डिस्कस करें। ऐसे लोग अक्सर आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो सिर्फ़ आपसे ना उनको आपकी ज़ात से कोई गर्ज़ होती है, ना उनको आपकी फ़ैमिली से कोई गर्ज़ होती है, लेकिन ये कि वो सिर्फ़ एक कह लें कि चस्के लेने की खातिर, या फिर ये कि आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ ज़रूर कर सकते हैं।
آپ سے آپ کی انفارمیشن لے کے کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ وہ اس طرح سے بول رہی تھی اور اس کے فیملی کے حالات تو اس طرح سے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ ایز اٹ از جس طرح آپ نے بات کی ہے اس طرح سے کاپی کریں گے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے سے 2-4 باتیں خود لگائی جائیں اور پھر اس کو ڈسکرائب کیا جائے، تو یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی انسان الرٹ ہو کر جو اپنی باؤنڈریز ہیں نا ان کو برقرار رکھے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو اسی کا حصہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں گی کہ آپ جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایسے لوگوں کو اپنی پرسنل انفارمیشن بالکل بھی نہ دیں، صرف اور صرف ایسے لوگ جو چند گنے چنے لوگ ہی ہوتے ہیں، جس میں آپ کے ماں باپ ہوتے ہیں، آپ کے بہت ہی سنسیئر جو بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اب تو بہن بھائی بھی مزاج کے مطابق ہی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے بہن بھائی بہت سنسیئر ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کے فرینڈ سرکل میں کوئی ایسا بہت سنسیئر فرینڈ ہے جو کہ آپ کو کسی اذیت میں دیکھ نہیں سکتا، اگر آپ کو کسی اذیت میں دیکھے گا تو یقیناً آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے گا تاکہ آپ اس اذیت سے نکل سکیں اور آپ کے لیے آپ کا خیر خواہ ہی ہوگا، تو آپ اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں۔ اس سے آپ کو ایک اچھی رائے بھی ملے گی، کوئی نہ کوئی اچھا انفارمیشن بھی ملے گی، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ یقیناً آپ کے حق میں دعا بھی کرے گا۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایکشنز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہم سادگی میں، معصومیت میں، سادگی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ہم اپنے ایکشنز پر دھیان نہیں دیتے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایموشنلی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی اگر سوشل سرکل میں ایموشنلی مینیپولیٹ کر رہا ہے تو اس کو اس کے جھانسے میں بالکل بھی نہیں آنے کی ضرورت، اور وہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ نے خود اپنے آپ کو اس طرح کے انداز، اس طرح کے افراد سے بچائے رکھنا ہے۔ ہمیشہ لاجیکل سوچ کر ہی فیصلہ لیں، کیونکہ ہر کوئی لاجیکل سوچ کر فیصلہ نہیں لیتا۔ بعض لوگ بنا سوچے سمجھے ہی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں اور فیصلے کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ دور اندیش ہو کر اور کسی دلیل کی بنا پر ہی کوئی نہ کوئی آپ بات کریں، اور جو بھی آپ نے ڈیسیژن لینا ہے اپنی زندگی کے بارے میں یا پھر جو بھی آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے وہ لاجیکل بیس پہ ہی ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ افراد اس طرح سے پیش آ رہے ہیں جو کہ آپ کی جڑیں کاٹنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے اچانک سے ان سے دوری نہیں بنانی، آپ نے آہستہ 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 ان سے اپنی باؤنڈری سیٹ کرتے جانا ہے۔ اپنی ویلیوز اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو آپ نے ہمیشہ ترجیح دینی ہے، پھر آہستہ آہستہ ایسے افراد خود آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ ایک سے دم اگر آپ کنارہ کشی اختیار کریں گے، سائڈ اختیار کریں گے، تو یقیناً ایسے لوگ ٹو میں لگے رہیں گے کہ ایسا کیا ہوا۔ آپ آہستہ آہستہ اگر آپ ڈیلی ان سے کال پہ بات کرتے ہیں تو آپ ہفتے بعد کر دیں، یا پھر جس طرح سے بھی آپ کو مناسب لگے، 10 دن بعد، 8 دن بعد، تو اگر آپ روزانہ ان سے ملتے ہیں تو آپ اس کی بھی باؤنڈری سیٹ کر لیں، اور یقین کریں کہ ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ پہ ملتے ہیں۔ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے نا وہاں پہ ہی آپ کو ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ نے سمجھدار رہنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان لوگوں سے نمٹنا ہے اور ان کے نیگیٹو امپیکٹ سے خود کو اور اپنی فیملی کو بچائے رکھنا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز اور اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ٹاپکس پسند آ رہے ہیں تو ایک کمنٹ اچھا سا پیارا سا ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کسی خاص ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔